Hambai, actually, apa kubui? Tapi jenis mana apa kubui? Jeng emergency sekarang actually, ani jelat whole life no, tiada kau no, jeng kau pai tu emergency tu, kamu je emergency yang sana. Okay, main gaya sini je voice, sini je dekat hasil depan ni, sini je demand. Abo tahu jeng fulfill payment ya. Abo anu jeng, aku nama hatinya biasa mana aku member itu, ini jeng, assembly ti sambil logo. Biasa mau ke kasih organisation, sini tipe sorok ni. Jefro, ini live rumah boleh kolok. Oh, ini live rumah yang 1968 musimin. Jadi live rumah. Biasa live rumah apa nu sabo? Oh, fani bagai Jefro nambo. Apa biasa bos kamu bahasa Indo bagai. Agar musim potisut tiga bab. Om hakikat nu tabun biasa ni khai tunai ro. Angbono saya payah hamil marutan bagi malah. Oh, zara apa? Oh, biasa ni je nasib mana nasib gue. Ini je cenderung kita khayal kemana? Sakri lo hantu, sini je auditor theke. Tahu tahu cenderung aja ini biasa main demand. STSC backlog push. Kita protected department cenderung. Ang asal itu sakar komati. STS ini je reservation policy. Itu jadi full bill khayal itu. Yang tu jangan kamu jangan saja. Ini eligible candidate mai ambil. Push bill khayal gaya. But happen no semua approve boleh. Je CCTV department kami mana? Assistant professor theke sudah kaya kami mana? Kintu maximum jaga itu ini competitive exam sarai itu job yang jadi. Om hai jaga orang boleh no kintu full pilak khayal gaya nugu itu. Om no tiga semua race kami ni. Kalau saya MLA ini kami ni jaga. Kalau kita rasa ये PSF में semua, हम PSF में जो आंदोलन जो और voice, अब जों सारा त्रिपुरा करेंगे जों मा सौगो देना, कारण और voice अब सुधा आनी सेचुन या, सारा त्रिपुरा सरकार ने जिन मान थे तो जो voice रेस करेंगे, अब किंतु चेंज रखा गया है, अब केवल individual benefit नहीं बगैया, समस्त त्रिपुरा सा नहीं बगैया, और तीन से आंदोलन खाई तो मने बगैया, PSF आंदोलन खाई तो बगैया, आंगोरे MLA हम तो माली आवाज़ जों आंगमा पाक्या Karena ini berkawal agil cimin ceng TSF kai panero, TSF GSF ka presiden bohong ka. Enggak muhurte yang mana TSF ini invest bikin tongma, ceng parti ni udah, parti itu senjata nu khayman, jangan parti pun khayman. But TSF emang itu organisation apa ceng neutral organisation samung kayo, bo independent organisation, bini demand bo khaymano, awan bagi ang mahin tin tongma yang hisabui, ceng tino sitting demonstration Pai masuk aja, tapi sarah des di sini jauh bahasa namun sana musuh, seng thansa kai seng lorai makanai, seng baksa kai lorai makanai, apun sini makro sakit zo kanai, aro ambil mo tini pai thang kamtia. Jesum zurati bro backlog push no, fulfill kaya zurati, ambil seng kai makang lainnya. Amo anggot sana. Nanti kita kau dia tu nuntu bidang sebawa dekong kita kan. State of usul jatuh tahu usul jatuh state backlog tu nuntu calculate cyber. Nah, dia actually ber accurate tahu bo government hani emon accurate kuno betul data beri mau. Karena department wise tu, overall hisai bahasa no specific reman ya. Karena department wise di education department atau agri department atau amti list amti file pada list Pray happen protect the department whole saja. Near about abu jadi hisap kayu nanti 20,000 ahai ini tu develop post tahu betul. Oh abu nak tahu hanya mau tini isi ya. Oh from the beginning jepro bangkong sarkar kamu. Jelek government atau afro PSF ay tumpur bersama movement ekro. Afro 10,000 above ini backlog post tahu. In domo sarkar policy khaitam khanya naik. Taisha ini hai reserve khaye zero ni cement start khaye और वहाँ ने बोला है 31% डिप्रेसा 69% जेता जनरल अनरिजर्व कलांगे और पोस्ट फिल फायर नहीं और सिंपल से मन जा जे जगह वो चीनी रिजर्व पॉलिसी और जगह से 69% कलांगे अपना फिल फाइनेंस सरकार का पॉलिसी चली और मैंने प्रतिबद्ध जमा खाना है
আর ওবে চিনি সব হয়েছে বি রিজার্ভ তাই চিনি খাইনি বা তাই চিনি কোনো বি রিজার্ভ চিনি খাইনি বা চিনি অলরেডি রিজার্ভ তো পুরো এসটি র কোয়ালিফাই নাই আপনি চিনি বা প্ল্যান মান না হয়েছে গামনি বগে ওবে বেলাইখান অ্যাওয়ার্ড দরকার যে কারণ চিনি সান্দা গাকে চাকরি জব ওবে চিনি অধিকার আছে और चिंता में डिप्रेशन होना नहीं बा लेकिन नबो जितना साग भाषा खांसा खाई से वॉइस माती सना आवाज माती सना कारण डेमोक्रेसी हो एमन ले जो तो सामने ना खाने दी फेनाम जो तो मानी नो दी फेनाम के डेमोक्रेसी हो से सेलिबन माने है सी जदी चनके दुनिया के जिन सेली माने ना आंदोलन के सिद्धि चिन्मा खाने जिन जैसे मा खाने बस करने से मा लो दी ना ओबो चिन खाने खान बना ना खांसा तो ना यूरी পাইতে গেছে কিন্তু কত বড় মানে স্কিম সালাই আবার তিনি হাত তিনি সাথে নাই সালাই ও কথা কওয়া সামান্য মতো খরচা ডিএসএম এ তুই তা কত এটা বা আমি কই যে আপনি যে রেল স্টেশন কত বড় পাই তা balai naman ko roman script ba jeta ko bro roman script ni ko tono ro ko jinja ko psf khai pabu chuna bol khai khai ko ede sing emel amani pare 2023 ni pare bono nukna am nije bo andol mane chinte bi sa khai pine che roman script ko masala maune mukhyamantri bo sing kham ko sala ja amon ya bole sing central government sing ko sala gaisi even psf so khai se cbsc ni chairman be sing malaka cbsc high school sono reduce khane ni bagi কিন্তু স্টেট পলিসি যে তাই সাকা বারবার স্টেট পলিসি নি মেটা তো মজা করে স্টেট পলিসি খায় নি বগে তিনি এডুকেশন বি চিনি কম বরং সে রোমান হিরে বাই থরা বাই খেয়ে সিমান জামি তো চিনি যে সিবিএসই হয় আইসিআইসি বোর্ড ভাই তিনি কম বরং রোমান হওয়া বাই সিমান কারণে স্টেট পলিসি ও কম বরং রোমান হওয়া বাই সিমান বগে বড় আবো বসি আছে ক্যাবিনেটও পাস খায় তো নবন বাগান দরকার তিনি পলিটিক্যালি যে তিন টাউন চাইছেন যে অধিকার পলিটিক্যালি অধিকার প্লাস পলিটিক্যালি ও সেম বাজেটিং মান বেলেখান দরকার সিন ফ্যাক্টর মান দরকার তিনি যদি ফ্যাক্টর মান থাকবে তিনি যদি টিপামথা এমএলএ টিপামথা যদি তিন ফ্যাক্টর মান থাকবে আর না সরকার রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট 100% গিরে রোমান হরফ নাম্বার ইকম তিনি আনফরচুনেট जों যদি ফ্যাক্টর মালিয়া যদি 2028 जों ফ্যাক্টর মান থাকবে आं नन पक्षानाव सुंग त्रिपुरा जों त्रिपुरा नाय दं दे जों 100% मनस्क्रिप्ट बमानाय चिनि अधिकार बमानाय एयरपोर्ट जे को ब्रह्म जे साजे गियान तमनि रेलवे स्टेशन को साजे गियान तमनि सिंह मुक्ति फिल मानाय कारण डेमोक्रेसी पॉलिटिकली जे सरकार चालुय दङ ओ सरकार त्रिपुरा मत एलायंस पार्टनार माने बात अबस्थिन किन्तु जों सरकारि आसन को जस्ट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम अब बुझो नांगौ we are the just only part of government but we are not a government clear na para sa to chine je agreement of all of them tamu tomo chin bubagra ko salai tomo chin jodi agreement jodi sathe sing agreement jodi implement hoy o ko bor theke shuru khai o develop phase theke shuru khai je mobo discipline agla manna hoye chin diro biswas tomo oba agasa khai chin discipline agla 2028 election sakar this problem chin to manna